मण्डलाकारं व्याप्तदेवं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामदूतं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामगुणातीतं सत्त्वनामगुणातीतं नमः तत्त्वज्ञानात् परमनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नवार्थस्य जगन्नाथमद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिगुरुरादिशत्रुं परमदैवतं गुरोपरं शरणमस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं सद्गुरुं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यनिरवहरं सर्वविघ्नविनाशनं भावातीतं निर्मलैकं जय गुरु प्रदान कले आम सद्य प्रमीला मास श्रीमती प्रमीला पात्र और सदगुरु वंदना कले आम सद्य मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र उभयंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना। जय गुरु। मोहन भाई साउंड टी कम आसला आपंकर देखिए पुणी भजन बेलू आज्ञा बर्तमान आम समूह भाव 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय भी आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य पद्मलोचन भाई श्रीयुक्त पद्मलोचन राउत सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर गृहस्थ लिखित सत्यांश ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत हुए ना ताहा विश्वास। विश्वास नथिले दर्शन हेब किपरि। कर्म विश्वास को अनुसरण करे जेपरि विश्वास कर्म मध्य सेहीपरि हुए। गभीर विश्वास रे सबु किछि होई पारे। विश्वास कर सावधान अहंकार अधैर्य और विरक्ति न आसे जहाँ चाहो ता ही हेबो। जय गुरुदादा। जय गुरुदादा। जय गुरु।
ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଉତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସାଜସଜ୍ଜାର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ବାହୁଲ୍ୟ। ନାରୀର ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ ପରିଚ୍ଛଦ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ପୁରୁଷ ମନରେ ଗୋଟାଏ ଉନ୍ନତ ପବିତ୍ର ସଦ୍ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ଏହା ସୁପ୍ରଜନନ ଓ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦୀପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ। ଏହାର ବହୁଳତା ବାହୁଲ୍ୟକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ। ସାବଧାନ ହୁଅ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 26। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଅନ୍ତର୍ଦାୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निःसृत ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खराक मात्र हुए करिबा बा आचरण भितर देई से गुड़िक जदि वास्तव में फुटई तोली न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसाच्छन्न रही ता किंतु अति निश्चय तुमर मु श्री श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित मूल मंगलार ओडिया अनुवाद। बैशाखार नव उर्च्छनारे मोर परम पुरुष जे पूर्णध्वनि कुलमालिक परम पिता तांक निकटरे यह एकांत प्रार्थना प्रति प्रत्येक ही जेपरी निरोग निरापद धीमान श्रीमान कुशल कौशली पराक्रमी क्रियमाण सुस्थ सबल चिरायु होई बंची रुहंती आउ मोर एही कातर प्रार्थना जेपरी से मंजूर करंती। तुमे जहा खाइब ताहार जेपरी गुण स्वभाव और क्रिया तुमर विधान को तदनुपातिक संगत करी उक्त गुण और क्रिया तुमर स्वभाव रे जानतब होई फुटी उठिब किंतु खाद्यर विवेचना टिकिए सही आड़कू नजर रखी जदि कर लाभवान होई पारिब प्रयास। तेणु आहार शुद्ध सत्व धी बाणी संख्या 62 पृष्ठा 32। आज्ञा जय गुरु समस्त को जय गुरु आज्ञा ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବେର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାମଦେବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସ୍ୱାତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତିମା ପାତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलना। जय जय प्रेममय सकल निदा जय जय प्रेममय सकल निदा हरि
बोल हरि बोल ना हरि बोल हरि बोल ना हरि नाम में जागे उठ नाम पुण्य करी नित्यानंद भज नाम दुख जीव हरे हरि नाम जागे उठ नाम पुण्य नित्यानंद भजना दुख जीव हरि बोलना जय जय प्रेममय सकल निदा हरि बोल हरि बोलना हरि बोल हरि बोलना हरि बोल हरि बोलना जय गुरु।
जय गुरु खूब सुंदर भाव आम विश्व कंठशिल्पी आम सदैव मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र खूब सुंदर भाव भजन परीक्षण कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु। बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विश्व कंठशिल्पी आम सदैव बामदेव भाई श्रीत बामदेव स्वाई परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। नमस्कार गुरु। जय गुरु जय गुरु। तुम साथे मोर देव भाव दियानी तुम साथे मोर देव भाव दियानी तुम्हें जाना मोही जाने तुम्हें जाना मोही जाने ही जाने दुनिया ही जाने दुनिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम्हें जाना मोही तुम्हें जाना मोही जाने की जाने दुनिया की जाने दुनिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम हसरंग रस सोहाग आदर तुम राग तुम रस सबु मधुर तुम हस तुम रंग सोहाग आदर तुम राग तुम रस सबु मधुर तुम्हें कथा न कहिले मने लागेनी तुम्हें कथा न कहिले मने लागेनी के जाने दुनिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया मिलन आनंदे छाड़ाइल तक तुम दर्शने अंगे जागई पुलक मिलन आनंदे छाड़ाइल तक तुम दर्शने अंगे जागई पुलक तुम्हें अच्छा दयामय नहे बिचनिया तुम्हें अच्छा दयामय नहे बिचनिया के जाने दुनिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया तुम साथे मोर देव भाव दियानिया देली जाहने बापन पढ़ाइल हाथ तुम्हें मत जहा देलो न जाने जगत देली जाहने बापाई
ବଢ଼ାଇଲ ହାତ ମୋତେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଲ ନ ଜାଣେ ଜଗତ ସଂସାର ଫଳ ଜଣେ ବାହି ନେଲ ନା ସଂସାର ଫଳ ଜଳେ ବାହି ନେଲ ନା কে জানে দুনিয়া মতাতে মোর নেউ ভাব দিয়া নিয়া মতাতে মোর দেউ ভাব দিয়া নিয়া তুমি জানো মুই জানে তুমি জানো মুই জানে কে জানে দুনিয়া কে জানে দুনিয়া তুম কাতে মোর দেউ ভাব দিয়া নিয়া তুম কাতে মোর দেউ ভাব দিয়া নিয়া তুমি জানো মুই জানে 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 কে জানে দুনিয়া তুম সাথে মোর যেউ ভাব দিয়া নিয়া তুম সাথে মোর যেউ ভাব দিয়া নিয়া জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণুকণ্ঠ শিল্পী আমার সাথে বামদেব ভাই সুত বামদেব স্ୱାଇଁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଧ୍ୟା ସ୍ୱାତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି ମହାପାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଲା কোটি জন্ম পুণ্য ফলে কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে পয়তা পুণ্য পরশ ও পয়তা পুণ্য পরশ প্রাণে প্রাণ জাগিলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে আজি ভাগ্য হইলা কোটি জন্ম পুণ্য ফলে
निद्रा मोर भजिला कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य হইলা कोटि जन्म पुण्य फले ए मन अनुमाने बाधा डाकेरा धरा धरा धा ए मन अनुमाने बाधा डाकेरा धरा धरा धा ता भुवन भूल रूप ओ ता भुवन भूल रूप ए मनसे नाचेला कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य হইলা कोटि जन्म पुण्य फले पायता पुण्य परस ओ पायता पुण्य परस प्राणे प्राण जागिला कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य হইলা कोटि जन्म पुण्य फले कोटि जन्म पुण्य फले कोटि जन्म पुण्य फले जय गुरु दादा समस्त जय गुरु प्रणाम जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर सुलित कंठरे आम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्या साथी माँ श्रीमती स्वाति महापात्र खूब सुंदर भजन स्वर्गत पूज्य नकुल दांकर विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी सद्या प्रतिमा माँ श्रीमती प्रतिमा महाराणा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। उपस्थित समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु प्रणाम। कहिबाकु आसी पारी त नथिली कहिबाकु आसी पारी त नथिली जाहा थिला कहिबाकु जाहा थिला कहिबाकु विभोर अंतरे रहिथिली चाहि विभोर अंतरे रहिथिली चाहि तुम श्रीमुख शोभाकु तुम श्रीमुख शोभाकु कहिबाकु आसी पारी त नथिली कहिबाकु आसी पारी त नथिली मनरे रहिला मनर कथा मो हृदयरे सिंहरण हृदयरे सिंहरण तुम चाहाणीर झारुथिला सुथा पुरी जाऊ थिला प्राण पुरी जाऊ थिला प्राण गड़ी जाऊ थिला नीरवी समय गड़ी जाऊ थिला नीरवी समय धीरे धीरे केते आगकू धीरे धीरे केते आगकू कहिबाकु आसी पारी त नथिली
କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲେ ସେଇ ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ରୁମ ସାଥୀ ପରିଚୟ ତୁମ ସାଥୀ ପରିଚୟ ସେ ମୋର ଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ ହୃଦୟର ବିନିମୟ ହୃଦୟର ବିନିମୟ ଅଜାଣତି ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ ଅଜାଣତି ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲେ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରି ତ ନଥିଲି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। खूब सुंदर समग्र ललित कंठर आम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धेय प्रतिमा श्रीमती प्रतिमा महाराणा खूब सुंदर भाव आम सम्मान्य तपोधन पंडात ठाकुर सप्रतिनिधि दर्शक डॉक्टर तपोधन पंडाकर विरचित ये भजन खूब सुंदर भाव परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु माँ जय गुरु। दादा जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धेय विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ जय प्रेममय तुमी प्राणमय तुमी प्रीतिर अमृत धारा दयामय तुमी दुर्लभ जगते दयामय तुमी दुर्लभ जगते हृदयरा ध्रुवतारा प्रीतिर अमृत धारा प्रेममय तुमी प्राणमय तुमी प्रेममय तुमी प्राणमय तुमी प्रीतिर अमृत धारा प्रीतिर अमृत धारा दयामय तुमी दुर्लभ जगते दयामय तुमी
वैभव तुमे मोर प्रिय परम बांधव तुमे मोर आशा सकल वैभव ए जीवने तुम चिराकांक्षिता ए जीवने तुम चिराकांक्षिता तुमे मो दुःख पाशोरा प्रीतिर अमृत धारा प्रीतिर अमृत धारा प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रीतिर अमृत धारा हृदୟରେ ତୁମେ ବୋଧ ବିବେଚନା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶୁଭ ସଂରଚନା ହୃଦୟରେ ତୁମେ ବୋଧ ବିବେଚନା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶୁଭ ସଂରଚନା ଏ ଜୀବନେ ମୋର सकल सजना ए जीवने मोरा सकल सजना दिव्य चेतना रे भरा प्रीतिर अमृत धारा प्रीतिर अमृत धारा प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रीतिर अमृत धारा इच्छामय तुमे प्राणर इन्धन इच्छा जीवने सत्यर सन्धान इच्छामय तुमे प्राणर इन्धन इच्छा जीवने सत्यर सन्धान पतित पावन जगत जीवन पतित पावन जगत जीवन नयनर स्निग्धतारा प्रीतिर अमृत धारा प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रेममय तुमे प्राणमय तुमे प्रीतिर अमृत धारा दयामय तुमे दुर्लभ जगते दयामय तुमे दुर्लभ जगते हृदयर ध्रुवतारा प्रीतिर अमृत धारा प्रीतिर अमृत धारा प्रीतिर अमृत धारा जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर तुलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर शिक्षण जय गुरु जय गुरु दादा वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा प्रमोद भाई ठाकुर पवित्र पांजाधारी कर्मी श्रीयुक्त प्रमोद चंद्र प्रधान एवं परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे
जय गुरु जय गुरु जय गुरु। कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, अंगे अंगे कि आनंद, अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, अंगे अंगे कि आनंद, अंगे अंगे कि आनंद, अंगे अंगे कि आनंद, अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे, अंगे अंगे कि आनंद, अंगे अंगे कि आनंद उर्मी जागिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, कि अपूर्व मन प्राणे सिंहरण हृदय हिलाल, 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 जीवने लागिछि जार प्रेमर कल्हाळ, 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 दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव रंगे साजिला रे, दिव्यगान्त अभिनव, दिव्यगान्त अभिनव रंगे साजिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, कि अपूर्व अप्रकाश परस लागिला रे, मुग्ध चित्त आमोदित प्रणय प्रमथ, 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 पाने
প্রিয় বারবার অধর অমৃত পানে প্রিয় বারবার অধর অমৃত পানে প্রিয় বারবার অধর অমৃত পানে প্রিয় বারবার অধর অমৃত শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত মিলন স্রোতে সপ্তাহ জিলারে শাশ্বত মিলন স্রোতে শাশ্বত মিলন স্রোতে সপ্তাহ জিলারে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে আর্ত সেনা নিরে দূরে প্রাকাডাকে দ্বারে 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 মুক্তি তীর্থ শ্রীপয়র রর ভক্তি ভরে 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 ভদ্রনাথে পিতা 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 পার্বতীলা রে ভদ্রনাথে পিতা ভদ্রনাথে পিতা পার্বতীলা রে অপূর্ব বরস লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে ভদ্রনাথে পিতা 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 ভদ্রনাথে পিতা
বাসা বাজিলা রে ভদ্রনাথে বিশ্বপিতা ভদ্রনাথে বিশ্বপিতা বাসা বাজিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে 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 কি আনন্দ অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ উর্মি জাগিলা রে অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ অঙ্গে অঙ্গে কি আনন্দ উর্মি জাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে অপূর্ব অপ্রকাশ বরস লাগিলা রে ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯଦୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଆସାମ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶୁଲତା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆମର ସଦ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ବାବୁ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀ ସୁପ୍ରଭା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସହନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସର୍ବ ରୀତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ହରେଶ୍ୱର ଜେନା ଆଉ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ବର୍ଷ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଉ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଗୁରୁସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଜି ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁଭକ୍ତା ଆଉ ଶିଲା ଆମର ସହନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ନିମାପଡ଼ା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସହିତ ବହୁ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତଥାପି ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମର ସମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଶ୍ରୀତ ପୁଲିନ୍ଦ କୁମାର ନାୟକ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ 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 ଆଜ୍ଞା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଳଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଠାକୁର ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସର୍ବୋପରି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦ ଦାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରାତକାଳୀନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରଣ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ରୀତିକ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ରୀତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମାନୀୟ କରିବୃନ୍ଦ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ
माँ माने समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण जयगुरु आ समस्त मोर प्रणाम निवेदन करुच्ची। आज ये पवित्र मुहूर्त जो पवित्र सत्संग प्रदान करचंती जो माने बा जो परिवार ताकर सर्वविधि कल्याणमय जीवन मंगलमय जीवन परम पिता शीतल तले निवेदन करुच्ची। आज मु अत्यंत भाग्यवान मन करुच्ची ये आपण मानका भली ज्ञान प्रबुद्ध मनीष अछंती जो माने परम प्रेम श्री ठाकुर धर्म शास्त्र अगाध ज्ञान से पाखे रही कहीं ना एक कथा नुहे मु समस्त को प्राय व्यक्तिगत भाव क्या तो देखी देखी न थी पारे किंतु मु प्राय समस्त को जानी समस्त ज्ञान गरिमार कथा जानी परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को दिने जड़े विशेष मनीष आसते ठाकुर पाक से ठाकुर को पचारे कहले ठाकुर आपण मैंने ये कृष्ण को भगवान कहते मुझे ता बोध करे ना मुझे भावे ना सी जड़े विशेष मनीष सी जड़े महामानव हो पारती कहीं ना सी तो ये मनीष भाव ही जन्म ग्रहण करते सी कहवा चाहूले जे सी भगवान किभली भाव हो पारे सी जड़े मनीष सी जड़े अति मानव हो पारती मनीष जे भगवान हुंती भगवान जिते आसती जे मनीष रूप में आसती ये बोधटा ये धारणा हुए तो सेदिन नाला तेणु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर तांको बहु कथा कहवा भीतर देकरी ये मनीष रूपी भगवान स्पीकिंग गॉड एवं गॉड हैज क्रिएटेड द मैन आफ्टर हिज ओन इमेज यही सब कथा भीतर देकरी से कन्विन्स होते जे मनीष रूप ही भगवान आसती एवं से कथा कहती आचार आचरण चरित्र भीतर देकरी से मनीष ही आसती से विशेष दुईटा जिनस को लेकिन आसती गोटे हूँ गॉड आ गोटे हूँ गुड ए गॉड आ गुड हूँ विशेष वैशिष्ट्य गॉड कौन ना ही दी इनकारनेशन ऑफ गॉडहुड सी जो आसती मनीष भितर यही देवत्व ईश्वरत्व सृष्टि करने से आसती आउ से कौन आसती ना से ही दी इनकारनेशन ऑफ गुडहुड से कल्याणत्वर अवतरण तेणु ये गॉड इज गुड ये गॉड आउ गुड यहाँ हूँ विशेष विशेष भाव में से दुटा जिनस को आणिकी यही मनीष भितर इम्प्लीमेंट करने को चाहती विशेष वैशिष्ट्य जे मनीष को देवत्व बा तुम भितर ठाकुरत्व जागृत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति एभली कथा परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते तेणु यही देवत्व भाव बा ईश्वरत्व भाव बा ठाकुरत्व मनीष को ठाकुरत्व परिणत करवा एवं कल्याण अधिकारी करने से जुगे जुगे आसती परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जो कहले परम पिता इच्छा ही अदृष्ट तुम सब अवस्था भीतर दे मंगल इच्छा को बुझा चेष्टा कर तुम्हें कातर हम ना ये जो कथा सत्यानुसार श्री श्री ठाकुर कहले परम पिता इच्छा ही अदृष्ट तांकर वास्तव भाव में जो कथा ठाकुर को सेदिन पचारे कहले ठाकुर बहु मनीष दीक्षा ग्रहण कर बहु मनीष तो दीक्षा रास्तार चली कहीं दीक्षा नेले मनीष जहाँ जहाँ हवा कथा आपड़ कहते कहीं मनीष तो से भाव में किसी होनी मनीष तो से भाव में उन्नत होना उन्नति पाचरे पहुँचुना तेणु साधन ठाकुर कहते तार तीन टा कारण मनीष जे दीक्षा नेला परे जे दीक्षार जो फल जे उन्नत हवा ये जे हो पारुनी तार कारण हूँ ठाकुर कहले मुझे जहाँ कहूँ बहु लोग ठीक भाव में शुणी पारना मुझे जहाँ कहूँ बहु लोक ताकू बुझी पारना जानी पारना बुझी पारना एवं जेहेतु से कथा को से मोर कथा को से ठीक भाव में जानी पारना एवं बुझी पारना से तार वास्तव फलटा से पाऊना जमती परम पूज्य श्री बड़दा कलिकतार थिले आउ रवीन राय तो जड़े भक्त मनीष आप जानते आम समस्त जाचे जी कि आमर ये भद्रक पाखापाखि स्वर एक्सीडेंट मृत्युवरण से करते श्री श्री बड़दा आसते
କିନ୍ତୁ ଶିଶି ବଳଦା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲାଇବନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଭଦ୍ରକରେ ପଶିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାରେ ସେ ଡେଭିଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପରିପାଳନ ମଣିଷ ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦୃଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେଥିରୁ ମଣିଷ ତ୍ରାହି ପାଇବା, ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ସେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅବଲେଟ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶି ବଳଦାଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଶିଶି ବଳଦା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ଆଉ ତୁ ଯା ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବୁ, ଆଉ ତା ଦିନ ସକାଳୁ ତୁମେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେଠୁ ଦେଖା ହେଲାରୁ ସିଏ କହିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରଟା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଉ ରାତିରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ସାରି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବି। କହେ ଯାନା ସେ କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ସେ ସଫାସୁତୁରା ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ରାଜନୀତି, ଦୁନିଆ କଥା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଥରେ ଥରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର ଅଛି, ହୋଟେଲ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଦେବି ଆସ କହିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କର କାମ ଦାମ ସାରି ସେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବା ଆଟାଚି ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଇକିରି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଟାଚିଟା ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଟାଚିଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆଟାଚିଟା ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେନି, ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି। ସକାଳ ହେଲା ସିଏ କଲିକତା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶିଶି ବଳଦାଙ୍କର ଦେଓଘର ଯିବାର ସମୟ ହେଲା, ସିଏ ଶିଶି ବଳଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେ ଆଟାଚି ଚୋରି ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଯେ ଦେଓଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶି ବଳଦା ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ 5 ପଇସା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ 5 ପଇସା ନିଅ, ଆଉ 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ ଏଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ହଂସମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗଲେ, ଯାଇକି 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି, ଜଣେ ମା ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଦେଓଘରେ, କହିଲେ 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଦିଅ, ସେ 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ଦାଦା କ'ଣ କରିବା, ପଇସାଟା ଖୁଚୁରା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସାର ମୁଢ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଆଉ 4 ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ 5 ପଇସା ନେଇଯିବା ଆଉ କହିକି ସେ 5 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆଉ ପଇସାକର ମୁଢ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। 5 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଲେ। ଶିଶି ବଳଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ଶିଶି ବଳଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମୁଢ଼ି କେତେ ପଇସାରେ ଆଣିଲୁ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଲି ଯେ 5 ପଇସା ଦେଲି, ଆଉ ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଗୋଟେ ପଇସା ନଥିଲା ତ ଆଉ ପଇସା କରି ଦେଇଦେଲା। ସେ ମୁଢ଼ି ଶିଶି ବଳଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ କେତେ ଥର ସେ କଥାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ କେତେ ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଲୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଲି, 5 ପଇସା ଦେଲି ଯେ ସେ ଆଉ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଶିଶି ବଳଦା ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କେତେ ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଥିଲୁ? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା 4 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 5 ପଇସା ଦେଲି, ଆଉ ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥିଲା ତ ସେ ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଦେଇଦେଲା। ସେଠି ଶିଶି ବଳଦା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ପଇସାର ହିସାବ ପତ୍ର ରଖିପାରେ ନା, କାହାର ଆଟାଚି ଚୋରି ହେବନି ତ ଆଉ କାହାର ଆଟାଚି ଚୋରି ହେବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ଅବାକ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଥମି ଯାଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମଣିଷ ଯଦି ପରିପାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିପାରେ, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ସେ ବୁଝି ନପାରେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ,
ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ବାଣୀ ଦେଲେ କହିଲେ ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାରେ ଜପ। ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଇ ତପ। ଆମେ ବହୁବାର ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ବହୁବାର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। କେତେଟା ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଷା ନିଶା, ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଫେରା ଜପ, ତାପରେ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ। ଏତିକି ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟାପୂର୍ବକ ଏତିକି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଷା ନିଶା କ'ଣ ଆମମାନେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଉଷା ଆଉ ନିଶା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ। ଉଷା ଲଗ୍ନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ରାତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦିନ ଆସିନଥିବ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ତାକୁ ଉଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନିଶା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। ଏ ଯେ ଉଷା ନିଶାରେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରାଯିବ? ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଜଗତର ଗୋଟେ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ମନ, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭେକେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉଷା ନିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷର ମାଇଣ୍ଡଟା, ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଭେକେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଭେକେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନଟା କ'ଣ? ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁ ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଦୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସତନାମ ମିଳିଛି ସେଇଟା ତ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। ଠାକୁର ସେମିତି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ବସିକି ରହି ଜଣେ ନିଥର ଭାବରେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେଉଁ ବସୁଥିଲେ, ଠାକୁର ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଠାରୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ତାହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। କେତେବେଳେ ନା ଉଷାରେ ଆଉ ନିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭେକେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବା ଯେଉଁ ବାଣୀ ବା ଯେଉଁ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ତାର ବିହିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ, କିପରି କରି କାହାକୁ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରେ, ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ। ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେବେଳେ କରିବ ନା ଉଷାରେ ନିଶାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଥା ଠାକୁର କଲେ ଚଲାଫେରାରେ ଜପ। ସେ କ'ଣ ତା ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଠାକୁର ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ଜପଟା, ନାମଟା ଯେଉଁ ସତନାମ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଚଲାଫେରାରେ ଜପ। ଏଇ ଯାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଫେରାରେ ଜପ। ଚଲାଫେରାରେ ଜପ କିଛି ଦିନ କରିବା ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ସେଟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସ୍ୱତଃ ଚାଲିଥିବ। ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ। ତପ ମାନେ କ'ଣ? ତପ ମାନେ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତପସ୍ୟା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଥା ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ହେଇକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା,
से इच्छा को परिपालन करने दिगरे यथा समय जो समय परिपालन करने कथा कहुई समय जो भाव से भली भाव जमती घड़ी घड़ी घर जो घड़ी घर तार उच्चता हूँ 60 फुट से दिन इच्छा प्रकाश करते जड़े सेमती टेक्निकाल से लोक नुहति नाटा मुझे जान कौन आप सब जानी नाटा कहू कहू से दिन ठाकुर कहते कहले गोटे घड़ी घर ये हम आ तार उच्चा हम 60 फुट आ मोर इच्छा से गोटे दिन ही ढल पड़ से कहले ठाकुर एटा कौन गोटे दिन से पड़ ना कहले हाँ पड़ आम पकईदे हाँ खगेन तफादार राइट राइट यही खगेन तफादार को से कथा से कहते खगेदार सांगे सांगे राजी होगले कहले हाँ आज्ञा पकईदे तेरे शिशि राय चौधरी जो इंजीनियर अच्छा देवघर आश्रम पचारद से पचारे से पचारू से पूरा आचंबित हो गले कहले यहाँ कि संभव एते लंबा एते गोटे ढलई यहाँ कौन रहा भांगी नष्ट हो भांगी 60,000 टंका माने इष्ट धन नष्ट हो सी किंतु से कथा शुणे जे ठाकुर को कहले कहले ठाकुर आ सिद्धार्थ राजी हेले कहले एमती है ना तू कौन चाहू से कहले मुझे कौन चाहूँ मुझे चाहूँ से करदे बोले करदे से केतले आसती केतले कहीं सी 8टा 9टा बेलू आसवे कहले दिन बेलू आरंभ कर दियो दिन बेलू आरंभ कर दियो आ तुम्हें जदि आसब सी आसवे दिन तो आसवे से बहुत काम आगे जाइए आ तो ना बहुत कथा नालिश करेंगे सी आसी मत कहे मु ते डकईले मुझे तो विरुद्ध किसी कहि किंतु तू शुणु सब आ कि प्रतिक्रिया तार करू ये भाव में परम प्रेम श्री ठाकुर तांकर इच्छा को कि भाव में संपादन करदे पारती एमती नजीर एमती कथा आम मैंने बहु भाव में जानीचे जो यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तप आम जो तपस्या आम साधन भजन जो सब करुचे जो प्लान प्रोग्राम सब करुचे जो सब शुणुचे जमती आमर यही डीपीएस कथा मैंने शुणुचे से दिन जड़े कहते जड़े जी आमर नुआपड़ा उत्सव को आसते जड़े विशिष्ट लोक अवश्य आम ओडार आसते से कहते कहते मुझे जाइली पूज्यपाद आचार्य पाखे सब नवेदन होता गोटे केन्द्र उद्घाटन करने से आसते आसला आसला से कहते कहले तुम परसेंटेज तुम केते से कहला आम एतकी परसेंट कहले ना 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 एतकी परसेंट से उद्घाटन हो पार तुम ताको 16% ना 10% एमती सब कह कहले आ जदि ता नकर ताले पूरी भाया तुम अवस्था हम एमती गोटे शब्द से मत भारी से एमती करते आम मैंने सब शुणुचे कहीं आमर सब लोएस्ट किंतु दीक्षा हाएस्ट दीक्षा होती एवं अन्य माने जेतकी एक्टिव करिसेंती आमर सेतकी एक्टिव रे आमे फर्स्ट क्लास फास्ट हो कथा सब अधिका कटक और पुरी रे सब बेसी एक्टिवेशन करा जायछि किंतु आमर स्थान खूब तलक अच्छे कहीं आमर वॉल्यूम ऑफ दीक्षा अत्यंत अधिक तेणु जोगाजोग करा जाई पारुने किंतु जोगाजोग करा जाई पारिबो परम पिता इच्छा जे इष्ट जो निर्देश रही ता परिपालन दिगरे जेमती आपनकर ये जो जनगणना गोटे कार्यसूची मुझे गुगल देखुली सी ट्रेनिंग अच्छी गोटे 1 तारीख भितर से सागे सागे सब जनगणना करदे और 5 तारीख दिन गवर्नमेंट को से रिपोर्ट देदेवे ताले खूब कम समय भितर से टंका पैसा पाइपर किंतु भक्ति रे टंका पैसार कौन से स्थान ना भक्ति रे ये सब किसी जिन आदेश निर्देश परिपालन करने आज आम मैंने संकल्पबद्ध जे तांकर इच्छा पूर्ण कर इच्छा को परिपूर्ण करने दिगरे ये यथा समय इष्ट निर्देश ताको आमर को विहित भाव में उषा निशा मंत्र साधन जो मंत्र साधन जो कथा ताको ठीक भाव में विहित भाव में प्लान प्रोग्राम सब करी कि भाव में इम्प्लीमेंट करा जाई पारिबो एई कथा मु सुनला परे मु गोटे आमर गाँव में समस्त गुरु भाई मान जा बारिपदार आमर निमापड़ा सबू एरिया जिते एरिया सब तो विश लिस्ट या सब विश लिस्ट मु सबू गाँव सब बाहर कर सब गाँव लोक को आनी सब जदि सक्सेस होना कहीं ना लोकर बहुत अभाव लोकर जदि अभाव ना माने समय लोक मान समय बहुत अभाव
ତେଣୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେ କମ୍ କମ୍ ଯେ ଗାଁରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ 2ଟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିକି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଭାଇ ତୁ ଏଇ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ତୁ ମାରିଦେବୁ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଅନ୍ତତଃ ଆଣିକି ତୁ ଦେବୁ, ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଯେ ତାର ବିହିତ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଯୋଉଟାକି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖେ ଶୁଣେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଦେଖେ ଶୁଣେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଚିନ୍ତା হতে ହିଁ ভাবাবেগ। ଦେଖେ ଶୁଣେ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ କରେ ନାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଦେଖିଲା କଥା ଶୁଣିଲା ଜଣକା ଘରକୁ ଆମେ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଏଇଟା ଏତିକି ଫୁଟ ଲମ୍ବା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ଜାଗାଟା ଏବଂ ତାର କଥାଟା ଶୁଣିଲା, ଦେଖେ ଶୁଣେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଚିନ୍ତା হতেই ভাবাবেগ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭାବାବେଗ হতেই ଆସେ କୃତି, କୃତି হতেই ବୋଧ ସମ୍ବେଗ, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଧ ସମ୍ବେଗ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଦୂର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, ଆଜି ହାର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଡନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଡାକ୍ତରମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ এই যে দেখে শুনে চিন্তা আসে, চিন্তা হতেই ভাবাবেগ। এই যে ভাব মনুষ্যর যে চিন্তা, এই চিন্তাটা কেউ রাস্তা দেখি আসুচি, কোউঠি রହୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଆଜି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଜାଗା ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ ଏଇ ଯେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଚିନ୍ତା ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଲା। ଏମିତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାବାବେଗ ଯେ ମଣିଷର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, এইটা এই ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିଲା। ଏଇ ଜାଗା ଦୁଇଟାକୁ ମଣିଷ ଆଜି ଏଇ ବିଜ୍ଞାନର ଅତି ଚରମ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତାକୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପରମ ପିତା, ସିଏ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସିଏ ହିଁ ସେଟାକୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ମଷ୍ଟ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଦୀକ୍ଷାର ଅନୁଶାସନକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ এই ଦୀକ୍ଷାର ଅନୁଶାସନ ପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ପରିପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ହେବ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁବାଦ ଆଉ ଭାବବାଦ, ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଠାକୁର ଏ କଥା ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଯେ ଜଣକାର ତ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଯଦି ସବୁବେଳେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ରହେ, ଦୁଇଟା ବଳଦ ଯେମିତି ଜଣେ ବାଁ ପଟକୁ ଜାଣିବ, ଜଣେ ଡାହାଣ, ଚାଷବାସ ହେଇପାରିବ କି? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବସ୍ତୁବାଦ ଆଉ ଭାବବାଦ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ରହେ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଏଇ ଦେଶ ଜାତିର ମଣିଷର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ? ଠାକୁର କହିଲେ ଭାବବାଦ ଯୋଡ଼େଇ ଦେଖେ ଶୁଣେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଚିନ୍ତା হতেই ভাবাবেগ, ভাবাবেগ হতেই আসে জ্ঞান, জ্ঞান হতেই কৃতি সম্বেগ, ବୋଧ ସମ୍ବେଗ। ଏବଂ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦେଇକରି, ଏଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ହେଇପାରିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଆସିବ। ଭାବବାଦ ଆଉ ବୋଧ ସେମାନେ ଦି ଭାଇ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ଏ କଥା ଠାକୁର ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କହି ଅବଶ୍ୟ ପାରୁନି, ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝିବା ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପଢ଼ିକିରି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରୁଛି। ଯାହା ହଉ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ, ଯେ ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବିହିତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ 10 ଥର ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲା ପଠାଉଛି କେହି ରୀତିଟାଳା ମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ତା ମେସେଜ ଯଦି ଆସିଗଲା ସେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଠାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରମ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲର ଅଭାବ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜଣେ 2 ଥର 3 ଥର ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ
এই যে ফরওয়ার্ড করদেবা মানে নিজ ভিতরে নিজে কিছু করবার যে এতে মোর কিছু করবার ଅଛି এই বোধ সম্বেগটাক আমମାନଙ୍କ ভিতরে সৃষ্টি ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ସେଟା କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିହିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ ଉଷା ନିଶା ଆଉ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଚଲା ଫେରାରେ ଜପ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ଯିଏକି ସବୁଥିରେ ଚରମ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ମନକୁ ଭାବକୁ ଆଜି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି କି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାଉଛି ସେ ତାର ମନଟାକୁ ଆଉ ତାର ଭାବଟାକୁ ସେ ଦେଖିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଶିଷ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ସିଏ ତାର ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଅନ୍ତରର କଥା ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ୍ଵ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିହିତ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଧରିପାରି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଦାଦା ପ୍ରୀତି ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ କୁମାର ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ତା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେଇ ଗଡ଼ ଆଉ ହୁଡ଼ ଏଇ ଗଡ଼ ହୁଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣିଷର ଗୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେ ଅଦୃଷ୍ଟର କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର କଥା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ହିସାବ ରଖିପାରୁନି ସିଏ ତାର ଆଟାଚର ହିସାବଟା କେମିତି ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଟାଚଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ବର୍ଦ୍ଧା ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଇସାର ମୁଢ଼ିର ହିସାବଟା ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରିପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ତାର ଆଟାଚର ହିସାବଟା କ'ଣ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରା ଜପ ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୃତ କରାଇ ତପ ଏଇସବୁ କଥା ନେଇକରି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଭାବରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଖଗନ ତଫାଦାର ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଟାୱାର ଦେବଘର ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକାଥରକେ 60 ଫୁଟର ଢଳେଇ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାଉ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ନିୟତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ତା ହିଁ ସାଧନା ଏସବୁ କଥା ନେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୈତାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দিবাহু তোলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তোলিয়ে নাচরে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামে তো যাইবে গলিয়ারে হোক না কেন পাষাণ হৃদয়
হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামে তো যাইবে গলিয়ারে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে প্রেম মাখামাখি নামের সনে উথলিব প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামের সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম শ্রুধারা বহিব নয়ন প্রেম শ্রুধারা বহিব নয়ন হৃদ পুলকিত হইব রে প্রেম শ্রুধারা বহিব নয়ন প্রেম শ্রুধারা বহিব নয়ন হৃদ পুলকিত হইব রে 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 প্রেম শ্রুধারা বহিব নয় প্রেম শ্রুধারা বহিব নয় হৃদ পুলকিত হইব রে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তলি নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাম দাসকর দিও না বিরাম পাপ তাপ হারি রাধা রাধা নাম নাম দাসকর দিও না বিরাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পুণ্য শান্তি ধাম যাইবে রে লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পুণ্য শান্তি ধাম যাইবে রে 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 লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ শান্তি ধাম যাইবে রে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে সৎসঙ্গ প্রেম কর অন্বেষণ রাধা রাধা নাম জপ অনুক্ষণ সৎসঙ্গ প্রেম কর অন্বেষণ রাধা রাধা নাম জপ অনুক্ষণ গোপাল গোবিন্দ অনুকূল গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষ উত্তম জয় হে গোপাল গোবিন্দ অনুকূল গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষ উত্তম জয় হে 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 বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তুলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তুলিয়ে নাচরে হোক না কেন পাষাণ হোক না কেন পাষাণ নামে তো যাইবে গলিয়ারে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তুলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে দুবাহু তুলিয়ে নাচরে বদন ভরিয়ে গুরু নাম নিয়ে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम पूजना विश्व कल्याण में श्री लक्ष्मी माँ
की परम पूजना विश्व कल्याणमय श्री लक्ष्मी माँ की परम पूजना विश्व कल्याणमय श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्य बड़दा की परम पूज्य श्री बड़दा की परम पूज्य श्री बड़दा की परम पूज्य श्री आचार्य देव की परम पूज्य श्री आचार्य देव की परम पूज्य श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपुत्रोन् वंदे मातृवर्गान् वंदे दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ब्रह्म दयाल सिद्धार्थ अनुकूल चंद्र जी जय गुरु समस्त को जय जय गुरु दादा मैं समस्त दादा जय गुरु सब माँ सब दादा मान को जय गुरु।